आतां एक खबर गावला की एका फ्लॅटान सुकूर कितें तरी एक उजो पेटला फ्लॅटाक एकदां कितें हो उजो पेटलो आनी तुमकां केन्ना कॉल एरियेचेर आमकां परवरी फायर स्टेशनाक कंट्रोल रुमासून एक इन्फॉर्मेशन येयलें 13:55 म्हणजे 2:05 आसतना एक फ्लॅट पेटला म्हणून आमी ताबडतोब काडी आमची परवरची टर्न आवट केली आनी सायड बाय सायड म्हापसा इन्फॉर्मेशन दिलें कित्याक हायवे फ्लायओवराचेर हें काम नेटान जाता ते ट्राफीक जॅम जाता ताका लागून सो दोनी गाडी स्वता अंदर का तो सामान बचा है सर। हाँ अंदर का तो बचा है म्हापशेची गाडी कॉल सो आमी गाडी आनी फर्स्ट फ्लोराचेर फ्लॅटाक फायर तातूंत ऑनरूय मेवली ऑनरान भितर सगळो स्मोक आसलो इनवॉल्व जाल्लो आनी फायर चडशी ताच्या हॉलाक आनी किचनाक पावलो मागीर फर्स्ट आमी आमचो ब्रिथींग एपरेटर्स घालून आमची परवरी आनी म्हापसाची दोनी भितर एंट्री मारली फायर पयलो कंट्रोल केलो आमी व्हेंटिलेशनान दरवाजा बी तेजी विंडोज कितें आसले ते ओपन केले आनी किचनान ताजे 2 सिलिंडर आसले ते दोनी डिस्कनेक्ट केले आनी सेफ प्लेसीर भायर हाडले मागीर ती ऑनर आयली आनी आपले एक डॉगी भितर आसा ताका डॉगी सामान बचा है सर। हाँ अंदर का तो बचा है मागीर मागीर ताच्या बेडरूमा बी ताका ऑनरान ते इन्फॉर्मेशन ना पूण ऑनर म्हणटाले ऑनराची रेंटल आसली पळय ती म्हणटाली की आपूण एक मोबायल थंय चार्जिंग लावन गेल्ली म्हणून आनी चलो ताजो येवन ती बंद करतलो अशें ताजें इंटेंशन आसलें म्हणून ती कांय खबर ना वयर ताज्या वयर सेकंड फ्लोराचेर पळय रावताली तांणी कॉल दिलें आमकां की एक फ्लॅटाक उजो लागला म्हणून अशें कॉज ऑफ फायर अजून कळोंक ना सो डॅमेज आसा ताजें आनी ताजे मटेरियल्स कितें कितें फ्रीज बंद जाला टीवी अंदर का तो सामान बचा है सर। हाँ अंदर का तो बचा है बंद जाला आनी कपडे आसले ते अंदर का तो साइड में आया हे जाता म्हणजे आपण कितें काय कळना लॉस जातलो तेजे मोर देन 3.5-4 लाख तरी जावपाक जाय आनी दुसरो फ्लॅटाकूय डॅमेज जालें फ्लॅटाक मातशें क्रॅक कशें गेल्या वयर ताजें वायरींग बंद जालां आनी प्लास्टर बिस्टर सगळो बंद जावन सगळो स्मोकान काळोख जाला भितर ब्लॅक जाला म्हणजे जे फ्लॅट बंद आशिल्ले भायले फ्लॅट बंद ती करून गेल्ली जस्ट 1:30 गेल्ली अशें म्हणटा आनी 2:05 डॉगी भितरूच आसलो ताजे बेडरूमान एक सेफ आसलो आनी बेडरूमाचेर अंदर का तो सामान बचा है सर। हाँ अंदर का तो बचा है सामको ब्लॅक कलर आनी ताजे दोळ्यांनी चाय साइड में आया हो डॉगी तो हाजे लायफ आमी सेफ केला एनिमलाचें इंजर्ड बीन कितें डॉगी ना डॉगी टोटली सेफ आहा सारको सेफ आहा कांय जावना आनी एक्चुअली किचनान जर फायर पावलो ताजे ते एलपीजी सिलिंडर आसले ते गडेक ब्लास्ट जावंक शकता फर्स्ट एंट्री मारली किचनान आनी ते दोनी एलपीजी तेजे सेफ भायर ओपन स्पेसार अंदर का तो सामान बचा है सर। हाँ अंदर का तो बचा है तुमच्या म्हापसा फायर तशीच करून साइड में ऑन केली रिकॉल करपाक फायर कंट्रोल जालो आनी पिलेनाची गरज पडली जाल्यार पयलो